মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই ক্লাছ 4 সাবজেক্ট ইংলিছ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন 2023-24 সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। Question on answer the following questions in complete sentences. তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া। Who is Ronob's grandfather? ৰণবৰ ককা দেউতা কোন? Answer Dr. Anil Kumar Das. Question B. Which planet is red in color? কোনটো গ্ৰহ ৰঙা? Answer Mars is red in color. Who were our ancestor? কোন আমাৰ বংশধৰ আছিল? Answer The chimpanzees are our ancestors. Question D. What are the street cars covered up? Answer The street cars are covered up with snowflakes. Question E. What is Al's full name? Al's full name is Thomas Alva Edison. Question F. Who has written the diary? Answer The banyan tree has written the diary. Question G. How were the innkeeper and his wife? Answer The innkeeper and his wife were wicked. Question is where will the birds fly? Answer The birds will fly one day. Question I. What did the innkeeper's wife mix with the soap? Answer The innkeeper's wife mixed megaherb with the soap. Question J. When was Al born? Answer Al was born on 11 February 1847. Question 2. Fill in the blanks with appropriate words from the bracket. বন্ধনীৰ পৰা উপযুক্ত শব্দলৈ খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে আৰু খালী ঠাইবিলাক অলৰেডি মই ৰঙা চিয়াহীৰে লিখি দিছোঁ। Question A. Al learned to be independent at a young age. Question B. The merchant was exhausted. Question C. The merchant did not have a lot of valuables. Question D. Edison has 1000
93 patents in his name. Question on E. Edison worked on the first talking doll. Question on 3. Let's column A with B. অর্থাৎ A অংশৰ লগত B অংশ মিলাব দিছে, A স্তম্ভৰ লগত B স্তম্ভ মিলাব দিছে আৰু মই অলৰেডি মিলাই দিছোঁ। A. Edison built the largest laboratory. B অংশ E in West Orange. A অংশ B. The environment inside the zoo. আৰু এইটো B অংশত হ'ব A. Was nature friendly. A অংশৰ C. Ronoff is passionate about. আৰু এইটো B অংশ হ'ব The sky, the sun and the moon. A অংশৰ D. Nancy total. B অংশৰ C. Reading, writing and arithmetic. A অংশৰ E. Edison was. আৰু B অংশৰ D লগত মিলিব not good at studies. যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় তলত মই এনসাৰ লিখি উত্তৰ কৰি দিছোঁ। A সমান সমান E, B সমান সমান A, C সমান সমান B, D সমান সমান C, E সমান সমান D. Question on 4. Write whether the statements are true false. তলত দিয়া উক্তিবিলাকৰ পৰা সঁচা মিছা লিখিব লাগে, অৰ্থাৎ সত্য অসত্য লিখিব লাগে। A. Ronoff's father is a doctor. False. B. The visitors gave some bananas to the chimpanzees. False. C. Alu was interested in reading's book. True. D. Some birds build nest in the banana tree. True. E. The little chicks look very cute. True. F. The mega harp. The harp mega is Chinese folk tale. False. Question on 5. Fill in the blanks with words from the text. অর্থাৎ A. Jupiter here number 5. Largest planet that's no Jeep. Saturn here number 6 with rings, dust and ice that mix. আৰু মই খালী ঠাইবিলাক অলৰেডি ৰঙা চিয়াহীৰে লিখি দিছোঁ। B. The street cars are like frosted cakes all covered up with cold snowflakes. এইখিনি মই ৰঙা চিয়াহীৰে খালী ঠাইবিলাক লিখি দিছোঁ। Question on 6. Rewrite the following sentences using the adverb form of the words given in brackets. The bracketত দিয়া এডভাৰ্ববিলাকৰ জৰিয়তে সেন্টেন্সবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে লিখিব দিছে আৰু মই এইটো ৰঙা চিয়াহীৰে এনসাৰবিলাক লিখি দিছোঁ আৰু মই পুৰা সেন্টেন্সটো কৈ যাম। A. Please hold the glass carefully. B. The baby is playing happily. C. Rima sings sweetly. D. Lasit Barfukon fought bravely. E. He drives the car fast. Question on 7. Complete the following table. ওচৰতে এখন টেবুল দিয়া আছে
আৰু টেবুলৰ প্ৰথমে লিখা আছে পজিটিভ, কম্পাৰেটিভ, সুপাৰলেটিভ, অৰ্থাৎ তিনিওটা ডিগ্ৰীৰ নাম লিখা আছে। বিগ, বিগাৰ, বিগেষ্ট, শৰ্ট, শৰ্টাৰ, শৰ্টেষ্ট, বিউটিফুল, more beautiful, most beautiful. Question nং 8. Fill in the blanks with appropriate preposition. অৰ্থাৎ খালী ঠাইত উপযুক্ত প্ৰিপজিশ্যন লিখিব দিছে। অলৰেডি মই লিখি দিছোঁ। A. He is in the room. The chair. B. The chair is made of wood. C. Butter is made from milk. D. We see stars at night. E. I was born in March. Question nং 9. Fill in the blanks with appropriate WH words from the box. বাকচত যিবিলাক WH বা কুৱেশ্যন ৱৰ্ড দি আছে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে খালী ঠাইবিলাক পূৰ কৰিব দিছে। A. Why are you crying? B. এইটো মিষ্টেক হৈছিল, মই সোঁফালে লিখিছোঁ Where is your book? C. Which book do you want? This or that? D. Who came here yesterday? Question nং 10. Encircle the conjunction in is the following sentences. প্ৰত্যেকটো বাক্যৰ কনজেকশ্যনবিলাক বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু মই অলৰেডি কনজেকশ্যনবিলাকৰ তলত ৰঙা চিয়াহীৰে আঁচটানি দিছোঁ। A. So. B. And. C. But. D. That. E. Because. Question nং 11. Make 5 sentences from the box given below. তলত দিয়া বাকচটোৰ পৰা চেণ্টেন্সবিলাক মিলাই দিব লাগে। A. হুৰ্ৰা, অলৰেডি মই মিলাই দিছোঁ। A. হুৰ্ৰা, I have got a prize. B. Oh, the baby is crying. C. Alas, the old man died last night. D. Wow, the picture is beautiful. D. Wow, the picture is beautiful. E. How are you? Question nং 12. Write the rhyming words of the following from the box. অৰ্থাৎ বাকচটোৰ পৰা শব্দবিলাক লৈ ৰাইমিং ৱৰ্ডবিলাক লিখিব লাগে। মই অলৰেডি এনচাৰ কৰি দিছোঁ। Heaven 7. 8. Great. Go Sono. Sit street. Question nং 13. Translate the following sentences into English. তলত দিয়া বাক্যসমূহ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা। Question nং 1. মীনা সকলোতকৈ ওখ ছোৱালী। মীনা is the tallest girl. Question nং 2. মৌ মিঠা, honey is sweet. Question nং 3. He কবিতা নিলিখে, he does not write poetry. Question nং 4. তেওঁ লাহে লাহে খোজকাঢ়ে, he walks slowly. Question nং 5. মই ফুল ভাল পাওঁ, I like flowers অথবা I love flowers. Question nং 14. Mates column A with B. অৰ্থাৎ A স্তম্ভৰ লগত B স্তম্ভ মিলাব লাগে। মই অলৰেডি
মিলাই দিছোঁ। A. Planet, solar system. B. Test tubes, beaker. C. Tidy the room, sweep the floor. D. Mug, bucket. E. Sun, orbit. Question on 15. Write the following sentence 5 times. তলত দিয়া বাক্যটো 5 বাৰ লিখিব লাগে। The lotus is our national flower. এই বাক্যটো 5 বাৰ লিখিব দিছে। Question on 16. Spelling and dictation, continuous evolution. অৰ্থাৎ এইখিনি আগতেই সম্পূৰ্ণ হৈছে। Question on 17. Reading, continuous evolution. অৰ্থাৎ এইখিনিও আগতীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। Thank you.